सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ଯାଦବଗଣ ଏକ ପକ୍ଷରେ ଯେମିତି ଦ୍ୱାରକା ଛାଡ଼ିବା ଦୁଃଖରେ ମ୍ରିୟମାଣ, ସେମିତି ପ୍ରଭାସ ତୀର୍ଥକୁ ଯିବାକୁ ବି ଉଦ୍ୟୋଗ ଚଞ୍ଚଳ। ଏହି କୋଳାହଳପୂର୍ଣ୍ଣ କର୍ମମୁଖର ରଙ୍ଗଭୂମିର ଗୋଟିଏ ପାଖରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଓ ତାଙ୍କ ନିତ୍ୟ ସହଚର ଉଦ୍ଧବ ମୁହାଁମୁହିଁ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ଉଦ୍ଧବ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିତ୍ୟ ଦାସ, ସେ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟାକୁ ଜୟ କରିବେ ନିଶ୍ଚୟ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଉଦ୍ଧବଙ୍କୁ ସଂସାର ବୈରାଗ୍ୟ ଓ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଉଦ୍ଧବ ଉବାଚ ଯେଣୁ ତୁ ଅଷ୍ଟନିଧିଧାରୀ ତେଣୁ ତୁ ସର୍ବ ଅଧିକାରୀ। ଅଶେଷ ମହିମା ତୋହର ସର୍ବଜ୍ଞ ଜଗତ ଈଶ୍ୱର। ଅକୁଣ୍ଠ ବିକୁଣ୍ଠ ମହିମା ବେଦ ନ ଜାଣେ ତୋର ସୀମା। ହେ ଜଗନ୍ନାଥ ନାରାୟଣ ତୋ ପାଦେ ପଶିଲି ଶରଣ। ତୋ ନାମ ଦୁରିତ ଦହନ ତାପ ମୋ କର ବିମୋଚନ। ଉଦ୍ଧବ ବାକ୍ୟ ଯଦୁମଣି ମନ ସଂଶୟ ତାର ଜାଣି। ଭଗବାନ ଉବାଚ ବୋଲନ୍ତି କମଳ ଲୋଚନ ଉଦ୍ଧବ ଶୁଣ ମୋ ବଚନ। ଯେ ପ୍ରାଣୀ ଲୋକ ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣେ ମୋର ମହିମା ପରିମାଣେ। ବିଷୟ ଭ୍ରମରୁ ସଂସାରେ ଆତ୍ମାକୁ ଆପଣି ଉଦ୍ଧରେ। ସୁମତି ଆତ୍ମା ଗୁରୁ ପଣେ ଆତ୍ମାକୁ ବୁଝାଇ ଆପଣି। ଆତ୍ମାରେ କରେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ କିଏ ବା କରେ ଅନୁମାନ। ଜ୍ଞାନ ବୁଝାଇ ଧୀର ପଣେ ଆତ୍ମା ସମାଧି ଆଚରଣେ। ଆତ୍ମା କୁଶଳେ ସର୍ବସିଦ୍ଧି ତରଇ ସଂସାର ଜଳଧି। ପଣ୍ଡିତ ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗ ମତେ ଧୀର ବିବେକ ପଣେ ମୋତେ। ଆତ୍ମାକୁ ଦେଖେ ସର୍ବଭୂତେ ନିର୍ଲେପ ସର୍ବଶକ୍ତି ଜୁତେ। ଏକ ବା ଦୁଇ ତିନି ପଦ କେ ଚାରି ପଦ କେ ଅପଦ କେ ବହୁ ପଦ ଆଦି ଯେତେ। ଏମନ୍ତେ ଦେହିଛନ୍ତି ଯେତେ ତା ମଧ୍ୟେ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ଜାଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ମୋର। ଯେଡ଼ୁ ବିବେକ ବଳେ ପୁଣି ଏ ଦେହେ ମତେ ପରିମାଣି। ଈଶ୍ୱର ଅଛି ସର୍ବଭୂତେ ଏ ଅନୁମାନ କରେ ଚିତ୍ତେ। ଏବେ ହ କହିବା ବିଶ୍ୱାସୀ ଯେ ପୁରାତନ ଇତିହାସେ। ଯଦୁରାଜନ ଅବଧୂତ ଏବେ ନିଜନଙ୍କ ଚରିତ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅବଧୂତ ରୂପେ ମିଳିଲେ ନୃପତି ସମୀପେ। ସେ ସର୍ବଭୂତେ ଦୟାପର ନିର୍ଭୟ ନିର୍ମଳ ଶରୀର। ଦେଖି ତାହାଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଗତି ବିଶ୍ୱାସେ ପୁଛଇ ନୃପତି। ଯଦୁବାଚ ଭୂମୁନି ନମୁ ତୋ ଚରଣେ ଏକାନ୍ତେ ଭ୍ରମୁ କି କାରଣେ। ଏ ନର ଲୋକେ ତୋ ଭ୍ରମଣ ବାଳକ ପ୍ରାୟ ଆଚରଣ। ପ୍ରାଣୀ ଏ ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ନିମନ୍ତେ ହୋଇଣ ବିଭ୍ରମ। କର୍ମ କରନ୍ତି ଏ ଜଗତେ ଆୟୁଷ ଶ୍ରେୟ ଯଶ ଅର୍ଥେ। ତୁ ତ ଚତୁର ବଳବନ୍ତ ପଣ୍ଡିତ କୂଳକୁ ମଣ୍ଡିତ। ସୁନ୍ଦର ଅଳପ ଭାଷିତ ତୋର ଚରିତ ବିପରୀତ। ଦୃଷ୍ଟି ଶ୍ରବଣ ଦେହେ ବହି ନ ଦେଖି ନ ଶୁଣୁ କିಂ ପାହି। ନ କରୁ ନ ଇଚ୍ଛୁ କିଞ୍ଚିତ ମତ ପିଶାଚ ଜଡ଼ବତ। ଏ ସର୍ବଲୋକ ଭବକୂପେ ନିତ୍ୟ ଦାଗଧ ନାନା ତାପେ। ଏହାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁମ୍ଭେ ଥାଇ ସାଧୁ ସୁନ୍ଦର ଦେହ ବହି। ସଂସାର ତାପ କିମ୍ପା ତୋତେ ନ ବାଧେ ସଂଶୟ ମୋ ଚିତ୍ତେ। ଯେ ସନେ ଗଙ୍ଗା ଜଳେ ହସ୍ତି ଅଙ୍ଗକୁ ନ ଲାଗେ ତପତି। ସେହି ପ୍ରକାରେ ତୋ ଶରୀର ମୋର ମନକୁ ଅଗୋଚର। ବିଷୟ ଭୋଗ ଯେବେ ନାହିଁ ଆନନ୍ଦ ହେଉ କାହିଁ ପାଇଁ। କହ କେ ବଡ଼ ପ୍ରୟୋଜନ ଶୁଣି ସାନନ୍ଦ ହେଉ ମନ। ଭଗବାନ ଉବାଚ
राजा बचने अवधूत क्षणे होइले स्तंभीभूत राजार मुख चाहि धीरे बोलंती वचन गंभीरे अवधूत उवाच शुण हे जदु नृपवर अनेक गुरु छंती मोर शुणिते जेबे तोर इच्छा जाहार तहु जेबा दीक्षा घेनी मु बुलई संसारे कहिबी शुण मन स्थिरे पृथ्वी पवन अनल ऊर्ध्वे जे आकाश मंडल रवि शशांक आप सिंधु भ्रमर सर्व पुष्प बंधु कपोत पक्षी गुरु मोर पतंग सर्प अजगर मीन पिंगला बेश्या नारी कुरर कुमर कुमारी हरिण ऊर्ण नाभ करी सरकारक मधुहारी आबर कीट पेशस्कारी मु एते गुरु सेवा करी 24 गुरु मोर एते शुण हे राजा एक चित्ते जाहार तहु जेबा दीक्षा मुहि पाइली गुरु शिक्षा ताहा मु तोहर सम्मुखे शुण कहिबी एके एके ए जीव आत्मा परवश अदृष्ट कारण विश्वास दुख पीड़ित कर्म फले संसारे जन्मी अवहेले कर्म आदरी सहे दुख केबे हेनो होई विमुख दुखे न छाड़ी निज पथ चंचल न करई चित्त एणु मु दुख सुख सही एहा शिखिली भूमि तही कर्म कषण सही धीरे भ्रमई संसार सागरे धन्य जीवन ए जगते जे प्राण धरे प्राणी हिते धन्य जीवन धन्य तार दुर्लभ कर्म ए व्यवहार एहा मु वृक्षंकर स्थानु शिखिली पर्वत गहनु केवल देह मात्र धरी इंद्रिय प्रबल न करी ज्ञान उद्देश्य शुद्ध मन न करी माया जड़े छन्न न घेनी पर गुण दोष इंद्रिय भोग सुख लेस असत्य भोग जेबे थिब सर्वथा ताहा न करिब देख पवन ए शरीरे बहई अंतर बाहारे सर्वत्र बहई संसारे अदेह सर्वगंध हरे ए रूपे सर्वदेहे थाई उदासी जन प्राय होई काहारी संगे संग नोहे समय बसई सर्वदेहे मु एहा पवने विचारी शिखिली गुरु शिक्षा करी एणु पवन प्राय होई संगते थाई न मिसई आकाश प्राय सर्वठारे व्यापीछि आत्मा निर्विकारे देहरे थाई संग नोहे घट आकाश प्राय रहे मेघ जे शून्य जन्म होई शरीरे आकाश ढांकई भूमि लोकंकु छाया दिसे से जेन्हे आकाशे न मिसे एणु आकाशे गुरु करी अवनी मध्ये देह धरी आनंदे भ्रमई संसारे स्पर्श न करी काहारे एणु आकाश गुरु मोर एबे हो शुण नृपवर जल जेसने सुनिर्मल स्वभावे स्निग्ध सुमधुर मधुर सुरुचि वचन शुणी हरस सर्वजन तीर्थर प्राय भवबने भ्रमई जन परित्राणे तीर्थ स्पर्शे लोक वृंद जेसने लभंती आनंद स्नाहन तर्पण मार्जने पवित्र हंती प्राणी माने ए अनुभवे मोर शिक्षा जळु शिखिली गुरु दीक्षा।